जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାରଣା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଏଠି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 108 କଳସ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣକ ଶରୀର ଉପରେ 108 କଳସ ଗାଧେଇଲେ ତାର କଣ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମାନବ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆଉ 15 ଦିନ ଠାକୁର ଅଣସର ରହିବେ। ଅଣସର ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଜ୍ୱର ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହବ। ସେଇଠି ଆମର ଲସାନ୍ସରେ ଆମେ ସେଇଠି 9 ଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ତାର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବି, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତିନିଟା ନାଁ କିଏ କେବେ ଦେଇଥିଲା? इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला गोपे गोविंद नाम देदेला। इंद्र गोटाई ना गोविंद देला। गो ब्राह्मण मान को गो संप्रदाय को जे रक्षा करते सो गोविंद। गो संप्रदाय अर्थ इंद्रिय, आ गोटे अर्थ इंद्रिय को जे रक्षा करते गोविंद। तीनटा अर्थ आर अछि, प्रति शब्दर व्याख्या करिहबो। तेणु भजन चली, भजन कार्यक्रम सुंदर भाव चली। परवर्ती कंठशिल्पी श्रीमती रमाराणी विश्वाल से आपण मानक संगीत भजन सुनेबे। जय जगन्नाथ आगे बार में आया हूँ। मेरा नाम अपने गजला प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। आज पवित्र साधन जात्रा हुए आज समस्त लोकाल तेलुगु लोक और ओडिया लोक समस्त बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँ। आज फर्स्ट टाइम आमर ठाकुर शिवरात्रि बाहर अनुष्ठित होती। बहुत भल आरेंजमेंट कराई, भल भाव सकाल संध्या सजाई। हाथी जाकर समस्त चलती समस्त को जो मैंने आसी बहुत सकाल पाखर आसी सब सुविधा सब असुविधा को सुविधा कर बहुत बहुत धन्यवाद। आमती चली था उत्कल समाज की जाए। हेलो, आम आज जगन्नाथ दर्शन कर स्नान पूर्णिमा बहुत भाग्य आमर जहाँ भगवान दया सब कुछ आज स्नान पूर्णिमा देखिए पूरी तो जापर देखिए हम भाग्य आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। आज मंडप माने मंडप जगन्नाथ को जो जब स्नान करा से देखिबार दर्शन कर सुजोग मिली। जो ऑर्गेनाइज भी कर बहुत भल ऑर्गेनाइज कर दर्शन सौभाग्य दर्शन समस्त धन्यवाद। ठाकुर को बहुत बढ़िया दर्शन है, सौभाग्य दर्शन है। धन्यवाद। मो ना हूँ सुधीर। आज भाया दिन में महाप्रभु दर्शन कराटा बहुत सौभाग्य मिली। तो सुनावेश जो होता वेरी फॉर्चुनेट महाप्रभु देखा। आई फील वेरी ब्लेस्ड। जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपने देखिपे आज स्नान पूर्णिमा आम सब कौन आयोजन होती। आज प्रभु रत्न मंडप आसिक स्नान मंडप बसी जोटा कि
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଠାକୁର ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଜାନନ ବେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଗଜାନନ ବେଶ ଆପଣମାନେ ସାରଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ଭିଡ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେ 15 ଦିନ ଯାଏ ଜ୍ୱର ହବ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଥିବ ସବୁ କଲା ପରେ ଆମର ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସାରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର କେତେ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଭକ୍ତଗଣ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ବି ଆମର ଅଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ବି କରାଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇଛି। ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇ ଆସିଛି। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା କୋଳରୁ ନେଇକି ଆସିକି ମା କୋଳରୁ ବାହାରକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛେ। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛେରା ପହଁରା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ ଯେ ଠାକୁର ସେମିତି ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ନଥାଏ ବି ଠାକୁର ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚଲାଚଲି କରି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାରଙ୍କର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज बहुत ही पावन दिन, बहुत ही शुभ दिन। आज होची स्नान पूर्णिमा। आज हम मंदिर केमती सकाळ भोर 5 आम एठी अच्छो। आम एठी 5 गाधी के रेडी आसिलो। ठाकुर के गाधवा पे आम रेडी के आसिलो। कौन तो अपन आज के कौन सब अपन करले आज बहुत खुशी लगला सकाळ उठी के आसी के बढ़िया माने फीलिंग आसला। आसी एठी भगवान को हमें दर्शन करिके भगवान को बॉडी लेके आसिलो। आसी के एठी भगवान कर स्नान पुण्य जो रिचुअल सब होला। तापर जो हमर भजन कीर्तन प्रसाद जो एम्बियंस बहुत खुशी लगला जी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जो मो भक्त मान का जो उत्साह अछि हमर जो सब भक्त माने राति सारा 12:30 जाए अपन देखो चंदे एटा सब जो डेकोरेशन है फूलों का डेकोरेशन ए सब सजा ए सब हम मेंबर्स माने समस्त मिसी के हमर जो सेवक माने अछंती तांकर परिश्रम अछि से माने राति 12:30 जाए सब करी के पुनी भोर 4 रे उठी के 5 रे हमें ठाकुर भाई रेडी होलो। ए सब किए करि पारे एमती हमें किए भी करि पारे। एटा कहां रे एटा सब जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ के सब माया तांकर प्रेरणा अछि। तांकर जो हमर मन रे विश्वास अछि हमर जो स्नेह अछि हमर जो प्रेम अछि ठाकुर भाई और एटा सब कोठी होछि हमर एही उत्तर सांस्कृतिक समाज होछि। प्रति वर्ष एकर हमर प्रथम रहिछि। इतना बढ़िया होछि इतने सुंदर होछि लोक को उत्साह देखि के भारी खुशी लागुछि। ए हमें एही कामना करछु प्रति वर्ष हमें एमती समस्त मिसी के हसी खुशी रे बहुत उल्लास रे हमें यही पर्व प्रतिवर्ष हमें करवा। जय जगन्नाथ। सब महाप्रभु का आशीर्वाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ठाकुर बड़ ठाकुर कली युगर भगवान कली युगर महाप्रभु समस्त महाप्रभु आज दर्शन पाक आसछन्ती। मेला लगी दर्शन कर भजन कर माया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथंकर जय बलभद्रंकर जय सुभद्रांकर जय। এই জয় জয়कार ভিতরে স্নান পূর্ণিমা বিশাখাপট্টনম রে আমি পালন করুଛୁ। কিন্তু ये लीला ये जो रहस्यमय लीला आपको मनीष मन बुझवाटा एत सहज नुह। किंतु जगन्नाथंकर ए लीला बुझु न बुझु खाओ गीता बड़ गीता रुचु न रुचु खाओ गीता तार अर्थ है जगन्नाथ को संपूर्ण रूपे जान न जान किंतु तांकर लीला रे तमे शामिल हो गले से चेतना को तमे प्रवेश कर परिबो। ये ही जगन्नाथ धर्मर आमर सनातन धर्मर ये एक पूर्व कहानी। मो खुशी लगुच आम समस्त को खुशी लगुच जे यथारीति पुरी रे आमे जेमिति जगन्नाथ को करा जाए एठी मध्य ठीक सेमिति
ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଏ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା କଣ ତା ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। 108 ପୁଣ୍ୟ ଜଳରେ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମଣିଷଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। କାଲିଠୁ ସେ ଅଣସର ଘରକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜର ହବ। এই যে কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড যে 14 দিন ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କରୋନା ସମୟରେ ଆସିଲା। এই 14 ଦିନଟା କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଣସର ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ 14 ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆସିଯିବେ ନବ ଯୌବନ ବେଶ କରି। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାଲିଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ ଅଣସର ଘରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ରହିବୁ ସେ ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ସବୁଠି ପ୍ରଚାରି ହେଇଯାଉ, ସଞ୍ଚରି ଯାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।